எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். He lifts up the beggar from the dunghill. ఆయన లేమి గలవారిని పెంట కుప్పలో నుండి లేవనెత్తుచు ఉన్నాడు. சிறியவனை புழுதியிலிருந்து எடுத்தார். He raised up the poor out of the dust. దరిద్రుడిని చిన్నవాణ్ణి మట్టిలోండి లేవనెత్తుచున్నాడు. கெட்டு போன பின்பு அவன் எளியவனாக தன்னை காட்டும் போதுதான் ஆண்டவர் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார். And after he got spoiled, when he shows himself to be poor, it is then that the Lord lifts him out of the dunghill. అతడు చెడిపోయిన తర్వాత లేమి గలవాడిగా మారిన తర్వాత దేవుడు వారిని పెంట కుప్పలోండి లేవనెత్తుచున్నాడు. எளியவன் என்றால் தன்னை தாழ்த்துகிறவன். And when we speak about a beggar, he is the one who humbles himself. లేమి గలవాడంటే తన్ను తగ్గించుకునేవాడు. ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான். Blessed are the poor in the spirit. ఆ దీన మనసు గలవారు ధన్యులు. மனத்தாழ்மை, Humility of heart, అది దీన మనసు తగ్గింపు, பணிந்த ஆவி, a low spirit. వినయం గల మనస్సు. யார் தன்னுடைய நிலவரத்திலிருந்து விடுதலை வேண்டும் என்று விரும்பி கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசித்து தன்னை தாழ்த்தி குற்றங்களை அறிக்கை இடுகிறார்களோ அவர்களை குப்பையிலிருந்து ஆண்டவர் உயர்த்துகிறார். Whosoever wants a deliverance from their state, those who humble themselves before the Lord and ask to be lifted up, the Lord lifts them out of the dunghill. ఎవరైతే విడుదలను కోరి తమ తప్పిదాలను గ్రహించి ఒప్పుకోలు చేస్తున్నారో దేవుడు వారిని ఆ స్థితి నుండి లేవనెత్తుచున్నాడు. நீ எளியவனாய் தன்னை தாழ்த்தும் போதுதான் அவர் அங்கிருந்து உன்னை உயர்த்த முடியும். Only when you humble yourself as a needy one or like a beggar, the Lord could lift you out from the place. నీవు లేమి గలవాడని నీవు తగ్గించుకున్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడు నిన్ను అక్కడి నుండి లేవనెత్తగలడు. ஆண்டவர் அப்படி உயர்த்தி எங்கு கொண்டு போய் வைக்கிறார்? Lifting up, where does the Lord place man? దేవుడు అట్లాగా వారిని పైకి లేవనెత్తి ఎక్కడికి తీసుకుని పోయి కూర్చోబెడుచున్నాడు. பாட்டின் கண்ணோட்டத்தில் பிரபுக்களோடு உட்கார வைக்கிறார் என்று In சொல்லப்பட்டது. the point of view of this song, it is said that the Lord makes him to sit among princes. ఈ వాక్యం యొక్క కోణములో అధికారులతో కూర్చోబెడుచున్నాడని చెప్పబడుచున్నది. இது நம்முடைய மனதில நம்முடைய விசுவாசத்தின் மூலமாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் உயர்த்தப்பட்டு பிரபுக்கள் என்று சொல்லுவது ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்தை காட்டுது. This shows the fellowship of the saints of God who are in light, where we are lifted up in our spirit and we are made to sit among princes when we do this in our mind through faith. ఇది మన ఆత్మీయరీతిగా మన ఆత్మలో మనం హెచ్చింపబడి తేజవాసులైన పరిశుద్ధుల ఐక్యతలో ఉండటం చూపుతున్నది. இது பரிசுத்த ஆவியுடைய அபிஷேகத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு தேவன் ஈவாக கொடுக்கிற ஒரு மேன்மை. This is a greatness that God gives to man as a gift through the anointing of the Holy Spirit. ఇది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ద్వారా ఒక మనుషుడికి దేవుడిచ్చేటువంటి ఒక వరముగా ఇది అనుగ్రహింపబడుతున్నది. ரட்சிப்பின் மூலம், பாவ மன்னிப்பின் மூலம், ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் மனிதன் அந்த படுகொலியிலிருந்து அந்த மோசமான நிலவரத்திலிருந்து அவன் உயர்த்தப்படுகிறார். Through salvation, through forgiveness of sin, and through water baptism, man is lifted up from that horrible state. ఆ యొక్క రక్షణ అనుభవం నుండి, బాప్తిస్మ అనుభవం నుండి దేవుడు అతను లేపడుచున్నాడు. நரக வேதனைக்கு தன்னை நித்திய அழிவுக்கு தப்பித்துக் கொள்ளுகிறார். He saves himself from the pain of hell and from eternal damnation. నిత్య నాశనమునకును నరకం యొక్క వేదనలకు అతడు తప్పింపడుచున్నాడు. இப்போது பழையவைகள் என்று சொல்லுகிறவைகள் அவனை விட்டு ஒழிந்து போகிறது. Now those things that are called to be old are removed or they pass away from him. ఇప్పుడు పాతవన్నీ కూడా అతని నుండి గతించిపోతున్నవి. அபிஷேகத்தின் மூலம் ஆண்டவர் நம்மை உன்னதத்துக்கு பிரபுக்களோடு உட்காரக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நம்முடைய மனதில் விசுவாசத்தில் நம்மை உயர்த்தி கொண்டு வருகிறது. Through the anointing in our mind, by faith, the Lord lifts us up in high places where we are called to be princes, where we are made to be sit among princes. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ద్వారా మన ఆత్మలో మన మనస్సులో మనల్ని ఉన్నతమైనటువంటి విశ్వాసము ద్వారా ఆ స్థితిలోనికి తీసుకుని వచ్చుచున్నాడు. இங்கே பிரபுக்கள் என்று சொல்லுவது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் மேன்மையான அனுபவங்களை பெற்று ஜீவிக்கிற அபிஷேகம் பெற்ற தேவ ஊழியர்களையும் தேவ ஜனங்களையும் காட்டுகிறது. Here people who are called princes denote the servants of God and the believers, the people of God who have received the anointing and are living in high places through various spiritual experiences. ఇక్కడ అధికారులను చెప్పబడేది ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకురాబడినటువంటి దైవ సేవకులు విశ్వాసాలను చూపుతున్నది. இந்த ஆவிக்குரிய நிலவரத்தை குறித்து வேதத்தில் அபிஷேகம் பெற்ற வாழ்க்கையை பல விதங்களில் நமக்கு வேதம் காட்டிக் கொடுக்கிறது. Scripture points out to us about various experiences about the spiritual state where we are anointed. ఈ ఆత్మీయ అనుభవాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేది పలు రీతిలుగా మనకి వివరించి చెప్పుచున్నది. இந்த அழிவுக்குரிய சரீரத்தில் இதே பூமியில் நாம் இருந்தாலும்
நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நம்முடைய மனதிலே விசுவாசத்திலே நாம் உன்னதத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறோம். Although we are upon the same earth in the mortal state, by faith in our mind we are lifted up. In our spiritual standard we are lifted up where we live in high places. మన శరీరరీతిలో శరీరములో భూలోకములో జీవించినప్పటికీ మన ఆత్మలో మనసులో విశ్వాసము ద్వారా ఆ ఉన్నతమైన స్థానానికి మనం తీసుకురాబడుచున్నాం. அதை வேதம் புது சிருஷ்டி என்று சொல்லுகிறது. And the scripture calls it to be a new creature. దీనిని గ్రంథము నూతన సృష్టి అని చెప్పుచున్నది. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டி. If a man is in Christ, he is a new creature. ఒకడు క్రీస్తునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి. அபிஷேகத்தின் மூலம் சிருஷ்டிப்பே மாற்றப்படுகிறது. Through the anointing, the very creature is being changed. అభిషేకం ద్వారా సృష్టియే మార్చబడుచున్నది. இதெல்லாம் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான பகுதி. And all these are things that we need to receive by faith. ఇవన్నీ కూడా విశ్వాసము ద్వారా పొందుకునే భాగాలు. எபேசியர் 2 அதிகாரம் 7வது வசனத்தை நான் வாசிக்கப்படுது. Reading from Ephesians chapter 2 verse 7. ఎఫెసీ 2:7 చదివినప్పుడు கிறிஸ்துவுடனே கூட நம்ம எழுப்பி உன்னதத்தில் அவரோடு உட்கார வைத்திருக்கிறார். He has raised us up together with Christ and has made us to sit together with him in high places. యేసుక్రీస్తును మనల్ని లేపి ఆయనతో కూడా పరలోకమందు ఆయనతో కూర్చోబెట్టి ఉన్నాడు. பிரபுக்களோடு உட்கார்வது உன்னதத்தில் உட்காருகிற ஒரு அனுபவம். Sitting along with princes is an experience of sitting along with sitting in high places. అధికారులతో కూర్చోబెట్టబడేది పరలోకమందు కూర్చోబెట్టబడే అనుభవం. நீங்கள் கொலோசியர் 3 அதிகாரம் 1-2-3 வசனங்களை வாசித்தார். Reading from Colossians chapter 3, the first 3 verses. కొలొస్సీ 3వ అధ్యాయం 1-2-3 వాక్యాలు చదివితే, நீங்கள் మరిத்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே கூட தேவனுக்குள்ள மறைந்திருக்கிறது. For ye are dead and your life is hid with Christ in God. మీరు మృతులైతిరి, మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. ஆண்டவர் அபிஷேகத்தின் மூலம் நம்ம எங்கே கொண்டு போகிறார் என்று பாரு. See where the Lord takes us through the anointing. అభిషేకం ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నారో చూడండి. இயேசுவோடு சேர்ந்து தேவனுக்குள்ள போய் மறைந்து கொள்ளுகிறார். Along with Jesus we go into God and we are hidden. యేసుతో కూడా కలిసి దేవునిలో దాచబడుచున్నాం. இந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள இருந்தார், If we have this faith in us, ఈ విశ్వాసం మనలో ఉంటే பூமிக்குரிய எந்த வல்லமையும் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது. no earthly power can overpower us. ఈ భూలోకములో ఏ శక్తి మనల్ని జయించలేదు. நீங்கள் எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 12 அதிகாரம் 22வது வசனம் முதல் வாசித்தால், Reading from the epistle to the Hebrews chapter 12 verse 22 onwards. మీరు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 22వ వాక్యం నుండి చదివితే, அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய ஆவிக்குரிய நிலவரம் எவ்வளவு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அந்த வேத வசனங்கள் நம்முடைய மனக்கண்களை பிரகாசிக்கிறது. Those scripture portions enlighten our inner eyes where we understand that we are brought about to a very safe place through our spiritual experiences through anointing. అభిషేకం పొందినటువంటి దేవుని బిడ్డలు ఎంత శ్రేష్టమైన కాపుదల్లోనికి తీసుకురాబడి ఉన్నారనేది వాక్యం వివరిస్తుంది. நீங்களோ சீயோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமினிடத்திற்கும் 1000-10,000 தேவ தூதர்களிடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேரெழுதியிருக்கிற முதற்பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையினிடத்திற்கும் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கிலும் அதிக நன்மையானவைகளை பேசக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தினிடத்துக்கும் என்று சொல்லி பல காரியங்களை சொல்லி இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டீர்கள் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லி, He lists out various things saying, but ye are come unto Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, and that speaketh better things than that of Abel, and says, you have come to this very place. సియోను కొండకు చెవుగల దేవుని పట్టణమునకు అనగా పరమ యెరూషలేమునకు వేవేల దేవదూతల యొద్దకును జయశీల సంఘం యొద్దకును న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకు సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన ఆత్మల యొద్దకును ఏబేలు రక్తము కంటే శ్రేష్టమైన రక్తమును మాట్లాడేటువంటి రక్తం యొద్దకు మీరు తీసుకురాబడని రాయబడినది. நம்முடைய சரீரம் இந்த ஹாலுக்குள்ள இருந்தாலும், Although our body is inside this hall, మన శరీరము ఈ హాల్లో ఉన్నప్పటికీ நான் சீயோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமினிடத்திற்கும் அந்த பிரபுக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு உன்னதத்துக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறேன் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. those who believe that I have come unto Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the high places where the princes are, lift up your hands and shout hallelujah. కొండకు చెవుగల దేవుని పట్టణమునకు పరలోకానికి నేను వచ్చి చేరునని విశ్వాసం గల వారందరూ చేతులెత్తి ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord's name. ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இதுதான் உன்னத ஜீவியம். This is a life in high places. ఇది ఉన్నతమైన జీవితము. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்,
இந்த உலகம் என்னை அறியவில்லை. The Lord says, the world does not know me. ప్రభు చెప్పుచున్నాడు, లోకము నన్ను ఎరుగదు. ஆனபடியால் உங்களையும் அறியாது. Therefore it would not know you also. మిమ్మల్ని కూడా ఎరుగదు. உங்களுடைய விலை இந்த பூமிக்கு தெரியாது. The earth doesn't know your value. మీ యొక్క విలువ ఈ భూమికి తెలియదు. இன்றைக்கு இந்த பூமிக்கு நாம் மறைக்கப்பட்ட ஒரு ஜனமாக இருக்கிறோம். Today we are a hidden group of people to this earth. ఈ దినాల్లో ఈ భూమికి మనము మరుగు చేయబడిన జనంగా ఉన్నాం. இந்த அபிஷேகத்தின் மூலம் எல்லா தீய சக்திகளையும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய ராஜாவாக கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகம் Through பண்ணியிருக்கிறார். this anointing, the Lord has anointed us as kings who rule over, have dominion over all the evil powers. అభిషేకము ద్వారా సమస్తమును ఏలుబడి చేసే రాజులుగా దేవుడు మనల్ని ఉంచి ఉన్నాడు. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:5-6 நான் வாசிக்கும் பொழுது Reading from Revelation chapter 1 verses 5 and 6. ఈ ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 5-6 వాక్యాలు చదివినప్పుడు அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக ராஜாக்களாக இருக்கிறார்கள். The anointed ones are kings before God. అభిషేకం పొందిన వారు దేవుని ఎదుట రాజులుగా ఉన్నారు. இந்த பூமிக்குரிய எல்லா அசுத்த வல்லமைகளையும் ஜெயிக்கக்கூடிய ராஜாக்கள். Kings who overcome all the evil powers of this earth. ఈ భూలోకములుండే సమస్త అపవిత్రాత్మలను జయించే రాజులు. இதை விசுவாசிக்கிறவர்களும் ஜெயித்து கொண்டு இருக்கிறவர்களும் ஒரு கம்பீரமாக ஒரு அல்லேலூயா சொல்லி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த. Those who believe this and those who continue to overcome, shall we shout hallelujah and glorify God. దీనిని విశ్వసించే వారు జయించి చూసిన రాజులు శబ్దంగా ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా.